आम्ही हांगा घेता काँग्रेस हाऊसान आमच्या वांगडा आसात एआयसीसीचे स्पोक्सपर्सन जे आता गोवा विजिटर आसात आणि आमच्या गोवा स्टेटीचे जेंका मिडिया इन्चार्ज म्हणून हांगासर नेमणूक केल्ली आसा ते श्री हर्षद शर्मा. तशेंच आमच्या वांगडा आसात हांगासर आमचे गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे श्री विजय भिके, ते जनरल सेक्रेटरी आसात जीपीसीसीचे. तशेंच नॉर्थ गोवा काँग्रेस कमिटीचे आमचे प्रेसिडेंट श्री विरेंद्र शिरोडकर आणि हांव नॉर्थ गोवा काँग्रेस कमिटीचो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझिंग प्रणव परब. आम्ही ह्या आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्यात तो विषय जावन आसा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी आणि तेजे जे इफेक्ट्स कितें, सायड इफेक्ट्स कितें जे आसात तेजेर. सो हांव मागता आमचे जे मिडिया इन्चार्ज आसात गोंयचे श्री हर्षद शर्मा तेंचे कडेन तेंच्यांनी तेजेर उजवाड घालचो. आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना कीमती समय हमें दिया. आज का जो विषय है मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा कवर करें, क्योंकि ये गोवा के युवाओं की आवाज है और गोवा के जो युवा हैं इनकी आवाज मुख्यमंत्री तक, केंद्र सरकार तक और गोवा के एक एक घर तक आपके माध्यम से पहुंचनी चाहिए. देखिए, आज जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का मुद्दा हम आपके समक्ष रख रहे हैं. बेरोजगारी गोवा में एक ऐसा विषय है जो मेरे हिसाब से मुख्य मुद्दा होना चाहिए. उसका रीजन ये है कि गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी, वो अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी को सबसे पहली बात तो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि बेरोजगारी है. जब वो कोई चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं तो उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है. हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन तक ये बात पहुंचानी जरूरी है कि किस तरीके से गोवा का जो युवा है, गोवा की जो जनता है वो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी से त्रस्त है. तो उनको हर चीज क्रोनोलॉजी से समझानी पड़ती है. उन्होंने कहा था क्रोनोलॉजी को समझिए. तो मैं आपको आपके सामने गोवा की जो बेरोजगारी है उसकी क्रोनोलॉजी समझाने जा रहा हूं. ध्यान दीजिएगा, नवंबर 2022 में नीति आयोग, जो केंद्र सरकार के अधीन ही आता है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है लेकिन नीति आयोग केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करती है, उसने कहा कि गोवा में नवंबर 2022, इस बात का ध्यान रखिएगा कि गोवा तीसरे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट से सफर कर रहा है, 10.5% 2020-2021 में. ये कहा नीति आयोग ने. उसके बाद अगले साल 9 महीने बाद प्रमोद सावंत जी, जो आपके मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट गोवा में है ही नहीं. जो अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा सामने आता है वो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो बहुत दुखद है कि मुख्यमंत्री जी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि गोवा में 1,10,000 युवा जो है वो बेरोजगार है. सितंबर 2023 में उन्होंने कहा कि गोवा में कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है. अब आप क्रोनोलॉजी में आगे बढ़िए. सीएमआई, उसी महीने में सीएमआई ने इस डाटा को, उनकी बात को, मुख्यमंत्री की बात को खारिज करते हुए डाटा दिया कि गोवा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 13.7% है. जब नेशनल एवरेज पूरे देश में जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% था, तब गोवा का 13.7% था. उसके अगले महीने, मुख्यमंत्री जी के बयान के अगले महीने, अक्टूबर 2023 में स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ने गोवा के अनएम्प्लॉयमेंट रेट को दूसरा सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड राज्य बताया था. फिर मुख्यमंत्री जी झूठे साबित हुए. फिर 21 नवंबर 2023 को, उसके 2 महीने बाद, मुख्यमंत्री जी के बयान देने के 2 महीने बाद, आरबीआई ने यह बयान जारी किया कि रूरल एम्प्लॉयमेंट में, ग्रामीण बेरोजगारी में गोवा सबसे आगे है राज्यों में. तो मैं बस इतनी सी एक बात आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी प्रमोद सावंत जी, आप गोवा में बेरोजगारी की समस्या से तब निजात पा पाएंगे जब आप उस समस्या को एक्सेप्ट करेंगे, जब आप इस बात को मानेंगे कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ का युवा त्रस्त है, बेरोजगार है और वो नौकरी पाना चाहता है.
इसकी आपको और विस्तार से जानकारी विजय बीके जी देंगे कि किस तरीके से सरकारी विभाग में विभागवार जो है आपको किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट है और किस तरीके से उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। सगळ्यांक देव बरें करूं। आयज आमी ह्या सरकाराक पळयता की ज्या तरेन एका वटेन युवा म्हणटा, एका वटेन जे तिजोरी आहा तेचे इव्हेंट करता आणि करप्शन बुडलेलो आहा सरकार। जे आमी यूथ जे एम्प्लॉयमेंट म्हणटा पळय तेजे आतांच आमचे अक्षय शर्माजी सांगला की कशा तरेन हे लोक फुटींग उडयता ते नॅशनलाचेर एक उतार आमचो गोंयचो सरकार, गोंयचो चीफ मिनिस्टर दुसरे उडयता। आता आमी पळोवंक गेल्यार जे युवा म्हणटात, अनएम्प्लॉयड म्हणटा आमी, त्यांची जबाबदारी जाता की त्यांच्या घरान ते आयज पळोवंक गेल्यार 12 वर्सां सरकार आहा इतले अनएम्प्लॉयड वाडल्या, त्यांची जबाबदारी जाता की घरान ते ब्रेड अर्नर जातात। जॉब नासल्या कारणान बाकीचे शिकलेले भुरगे हे खंयचेय काम कमी सॅलरीन काम आपापले करतात आणि आपलो रोजगार हे करतात। पण हो सरकार एका वटेन करप्शनान बुडलेलो आसा। आमी फाटीं पळयला की करप्शनान आमी पळयला की जे पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री जेचे सेंट्रल गव्हर्नमेंटान इंटरफियर जावन जो मंत्री आहलो ताका काडला, कारण इंजिनियर पीडब्ल्यूडीचे हितून करप्शन जाल्ले। मागीर डेप्युटी डीवायएसपी हितून आमी पळयला की एकटो कोर्टान गेलो आनी तेचे जे डायरेक्ट रिक्रुटमेंट आसले ते कॅन्सल जाला। हो सरकार फक्त लोकांक दाखयता की आपूण जॉब दितलो आणि जॉबूय पब्लीश करता। आतांय म्हाका दिसता थोडे जॉब पब्लीश करूं शकता, कारण आयचो जर आमी डेटा हो पळयता एक हितून जो सिवेज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान जी एग्जाम जाल्ली आणि त्या एग्जामीन भुरगे ऑलमोस्ट 1000 वयर बसलेले, 700-800 हजारा भितर बसलेले आणि तितूंतली एग्जाम 39 आणि 63 वर्क असिस्टंट 63 आणि एमटीएस जे कॅन्डिडेट क्लियर जाल्ले एग्जाम। पोस्ट आसले दोगांचे 12-12, पण आमी पळयता की भितूंतले जे टेक्निकल असिस्टंट आसले पळय तितून तांकां 3 जाणांक घेतल्या। इतले जॉब काडल्या, घेतल्यात 3 जाणांक आणि डेट केन्नाची तुम्ही पळोवंक गेल्यार आता 2 वर्सां जाली। म्हणजे इलेक्शनाच्या टायमार हे एडव्हर्टायझिंग घालप, हजारांनी लोकांनी अप्लाय करप आणि तितूंतले घेताले कितले 3 जाण। आमच्या म्हायती प्रमाणे आमकां थोडे जाण हितूंतले जे अप्लाय केला ते आमकां येवन मेळ्ळे। तेंच्यांनी आमकां सांगले की बाबा आमी परत तेंच्या कडेन वचून मेळ्ळे तेंकां आणि तेन्ना त्या मनशांनी आमकां सांगले की फुडें जावपाच्या घेवपाचें आसा, भिवपाची गरज ना, हेच गजाली आयकूंक येतात। आता हे जॉब जे उरल्यात आणि जेणी एग्जाम क्लियर केल्या तांकां घेतले काय ना, काय तुमकां भितर तरी बॅगा पास जावंक जाय, तुमकां करप्शनान हे करपाक जाय, काय कोणी पयशे दिवना म्हणून तुमकां दवरल्यात। 12-24 जॉब आसा, ही आतां जाली एक डिपार्टमेंटाची गजाल। अशे कितलेशे तुम्ही पळयला आसतले की जॉबाच्या नांवान ह्या युथांनी फटयले गेले वयता। फाटल्या दिसांनी आमी पळयता की जे गोवा रिक्रुटमेंट एम्प्लॉयमेंट सोसायटी आसा तितून, आणि आमी फाटल्या दिसांनी हांवें हितूंतले सांगला, परत क्लॅरिफाय करता की गोवा रिक्रुटमेंट अँड एम्प्लॉयमेंट सोसायटी आसा पळय तितून आता हालीं म्हाका दिसता 50 काय 60 गेल्या वर्सा जॉब घेतलेले आहा। जे आमचे पहिले 10 वर्सां पयलीं जे काम करतात त्यांची सॅलरी 12,000 आणि 9,000 आसा अप्रॉक्सिमेटली। हातीन पडटा तांकां
TADA हे अलाउन्स मेळना, लीव खंयची ती मेळना. आता फाटल्या दिसांनी तांकां सॅलरी हायक केल्ली 1000 ते 2018 ऑलमोस्ट 4 वर्सां जाली. आता थोडे जाण जेन्ना दुसऱ्या कडेन पोस्टिंग जाता, समज एकट्याक घातलो, समज एक कुंकळे घातलो, म्हापसाचो समज धरा कुंकळे घातलो, जाल्यार तेची 9,000 ताका म्हाका दिसता 3-4 हजार तेजे पेट्रोलानूच वयतले, बॉसान कितें उरतले. आनी जे आतां रिक्रुटमेंट केला तेंची सॅलरी 18 ते जो पिवन आसा ताका 18 आनी बाकीच्यांक ताका 16,000 आनी बाकीच्यांक 18,000 मेळटा. सो हेंच्यांनी हेच्या पयलीं सुद्दां 2022 जेन्ना हेंच्यांनी सांगले, ऑफिस मेमोरंडम दिलो आनी इश्यू सुद्दां केलो, त्या इश्यूचेर बरयला की आमी सॅलरी तुमची हायक करतली, पण 18,000 पण करूं ना. आता तेच्या उपरांत आता सीएमान 2022 त्या लोकांनी परत सांगले की आमी तुमची सॅलरी वाडयतली. कारण कितें? वोट जाय न्हू, वोट जाय. 22 इलेक्शनाच्या टायमार सांगली वाडयता म्हणून, ते बाबडे लोक वाडले, रावले. आणि पळोवंक गेल्यार आता 2022 आनी 2024 2 वर्सां जाली परत सॅलरी वाडयल्ली गेली ना. आणि आता हांव मागता की तेंची बेगीनच्या बेगीन सॅलरी वाडोवची, कारण जे आतां घेतल्या आनी पयलीं जे एक्सपिरियन्स आहा 10 वर्सांचे जे स्टाफ आहा ते मोर एक्सपिरियन्स, आनी आतां तोच जॉबाक तांकां चड हो खंयचो न्याय. सो हांव मागता की ह्या सरकारान हें करचें म्हणून. आनी म्हाका दिसता आमी येता त्या विकान ह्या डिपार्टमेंटान, गोवा रिक्रुटमेंट डिपार्टमेंटान जे एम्प्लॉयमेंट सोसायटी आसा तितून आमी वयतले, तेंचे जे पॉयंट्स आसा ते आमी रेज करतले. कारण असे जे लोक कामाक आहा भितून वयाच्या नांवान आवाज उठयना. आता हे आमकां दिले की एग्जाम, आता पळयता आसतले तुमी हांगा जॉबांनी कितले एग्जामी क्लियर केल्या, फायली कुड्डीक मारल्या. जॉब कित्याक काडटात तुमी लोकांक इलेक्शनाच्या टायमार? हे दाखोवपाक की आनी युथाक फुटोवपाक. ते वोट घेतले लोक बावडे, भुरगे आपले जॉब हो सरकार दितलो म्हणून एप्लाय करतात, तेंचेर खंय दबाव येता. इलेक्शन गावल्यार तुमी खंयच्या ना खंय जाता. सो हांव मागता की तेंच्यांनी जागे जावचे ह्या सरकारान, आनी येता त्या इलेक्शनाक ह्या युथा कडेन मागता की तेंच्यांनी गुमराह जावचे न्हू. असलो जुमला बीजेपीच्या सरकार आतां येताना खूब तुमकां गाजरां, खूब मिठाई दाखयतले ते तुमकां, ती एक्सेप्ट करची न्हू. देव बरें करूं. कितें क्वेश्चन आसा? सीएमान म्हटला की करप्शन कसलेंच जावचें ना जॉबा कडेन, म्हणजे कोण फावरान बी अशें जॉब दिवचे ना म्हटलां. आनी तुमी ते म्हणटा की फावर लागतलो, आनी कशें कितें? हिंदी उलयता गो. सीएम ने बोला है कि करप्शन नहीं होगा, फ्री एंड जॉब मिळेल. आता तुम्ही पळयला आसतले की फाटल्या दिसांनी एक नंबर 4 or 5 जो हायेस्ट PWD मिनिस्टर कळ्ळें, तेचे कारण दिवन ताका कित्याक काडला. पण इंटरनल खबर आसतली की जे इंजिनियराचे जॉब आसले तितून करप्शन जाला, कोर्टान गेल्ले लोक आसा, आनी त्या खातीर मिनिस्टराक रिजायन दिवपाक लागले. ते एडजस्टमेंट कितें तिची गजाल वेगळी. बाकीचे खुबशे मिनिस्टर आसले, हो जो PWD पोर्टफोलिओ म्हणटा पळय तो बिगर पोर्टफोलिओ कळ्ळें. आनी तो करप्शनान तेचें नांव येवचे न्हू म्हणून ताका पयलींच रिजायन दिलो. आनी सीएमान कितें सांगू, आमच्या कडेन डेटा आसा, लोकांक कशें फटयता पळय हो डेटा आसा आमच्या कडेन. हेची जाप दिवची तेणी. हे जॉब तुवें तुज्या तारखेर इलेक्शनाच्या टायमार जॉब काडलेले, भुरग्यांनी बाबड्यांनी आपलो टायम तुवें हे दिला, एक्झाम आन्सर केल्या, क्लियर केल्या, जॉब कित्याक करूंक दिवना? कित्याक हे 2 तीग जाण आसा पळय, तीग जाण आसा तांकां म्हाका तेची सुटकेस पावली काय कितें, आनी हेंची पावना म्हणून तुमी दवरल्या ताका. तो म्हाजो तो आरोप आसा. हे जे 12-24 जॉब आनी इतल्या लोकांनी हे केल्ले आनी तितून क्लियर केले एक्झाम. आतां म्हाका दिसता इंटरव्यू कित्याक दवरल्या ती खबर ना, एक्झाम क्लियर केल्या.
तितूंतले जॉब गेले कितून ते कित्याक करूं ना आतापर्यंत 2 वर्सां जाली जाल्यार आनी कित्याक बीजेपी के मैं भी इसका जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी जब बात भ्रष्टाचार की करते हैं तो उन्हें अपनी पार्टी के अंदर झांकना चाहिए। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अब दिवंगत हो गए मनोहर पारिकर जी, उनके बेटे ने भी अपनी पार्टी के नेताओं पर, भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार के जो रेवेन्यू मिनिस्टर है उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। और जवाब में जो आपके रेवेन्यू मिनिस्टर है उन्होंने जवाब में उल्टा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर जी पे आरोप लगाए। तो उसकी जांच, सवाल बनता है कि आपके सीएम उसकी जांच करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, और उनकी ही पार्टी के लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। तो वो जो आरोप लगा रहे हैं उस पर सीएम को क्लियर एक स्टैंड लेना चाहिए कि अगर वो भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच हो, और नहीं हुआ है तो पार्टी में जो लोग आपस में ऐसे विवाद या ऐसी बात को उठा रहे हैं उनको पार्टी से हटाएं। मुख्यमंत्री जी के पास पावर है, मिनिस्टर को हटाएं। तो भ्रष्टाचार तो हो रहा है, तभी आपकी ही पार्टी के अंदर से आवाज उठ रही है। मुख्यमंत्री जी को इसका ध्यान देना चाहिए। म्हणजे इलेक्शन लागीं आयलें म्हणटकीर तुमी म्हणटा तशें पोस्ट काडटा आनी इंटरव्यूज बी जाता, मागीर इलेक्शन जाल्या मागीर खंयचे कडेन कांय ना, आनी प्रत्येक फावटी अशेंच जाता आसतना लोक ताका बळी पडटा। ताजे तुमी कितें सांगू शकता? हेच बळी म्हणजे कितें, हेच भुरगे बळी पडना। आमी पयला आसतले जेन्ना पार्सेकर सीएम आहलो तेन्ना एक डेटा कार्ड म्हणून काडलेले, खबर आसा स्टुडंटांनी, दोज आर 18 years एंड अबाव, कळ्ळें? म्हणजे फटोवपाक खंयच्या तरेन वयतले हेची लोकांनी चिंतूंक जाय। आनी हांव युवा कडेन मागता की गुंगळा जायनाकात तुमी हे जुमला पार्टी। तो डेटा आयज खंय गेलो, जे लॅपटॉप खंय गेले, ही गव्हर्नन्साच्या टायमार तेंच्यांनी 8वेक 9वेक 10वेक ते खंय गेले, तेंच्या कडेन पयशे फक्त हेच्याच कडेन हा इव्हेंट करपाक आसा। हो भ्रष्टाचार, हो प्रमोद सावंतचो गव्हर्नमेंट हो पयलीं पासून भ्रष्टाचार, हो जो सरकार येयला भ्रष्टाचाराचेर हेचेर। आनी तुमी आयज पळयला की आमच्या जे गव्हर्नमेंटाची हे आसा पळय डेप्थ कितले आहा ते पळया, त्याच्या उपरांत कितल्या तरेन डबल जे आमचे लोन आसा ते वाडला। सो हे बारीक बारीक जॉबाचे बी सोडून दिया, हे काय येवपाक ना। आनी हो सरकार आतांचोच न्हू, पयलीं पासून असोच युवांक आमच्या फटयता। सो आतां हांव मागता लोकां कडेन, अपील करता की जे युवा आसा तेणी समजूत घेवपाची, कळ्ळें? अशे खुबशे गजाली येता ते इलेक्शनाक घडटले। आतां आयकून येता की 2-3 इव्हेंट तेंचे सरकाराचे येवपाचे आहा, तेचेर आमी फुडें उलयतले। येता ते एका 2 तेंचे बरे इव्हेंट दाखोवपाचे आसले, तेचेर आमी आवाज तुम्ही म्हणले की एम्प्लॉयमेंट वाढले म्हणून, कित्याक खातीर वाडले आसले गोंयांत? की जॉब ना काय फक्त भुरगे गव्हर्नमेंट जॉब पळयता म्हणून? कित्याक समज जॉब ना, भरपूर आउटसायड स्टेट लोक गोंयांत काम करता, फक्त गोंयचे भुरगे जॉब जावना। हो आतां रिक्रुटमेंट म्हणटा न्हू आमी, हो रिक्रुटमेंट म्हणटा पळय, रिक्रुटमेंट म्हणटा आमी, तो ओन्ली आमी गव्हर्नमेंटाचेर उलोवना। तुमकां खबर आसतली की 2014 जेन्ना मोदीन येयलो त्याच्या उपरांत एक आवाज उठयलो, मेक इन इंडिया। त्याच्या उपरांत ह्या सरकारान सांगलें की आमच्या कडेन गव्हर्नमेंट जॉब दिवपाक ना, आत्मनिर्भर गोवा करया। खंय आहा ते? हांव गव्हर्नमेंटा कडेन जॉब करूया म्हणून खबर आहा, आतां आसा तेका दिवपाक रेडी ना। तुमी एका एका जर म्युनिसिपालिटीन बाकीच्या डिपार्टमेंटान पयशे आहात, जॉब खुबशे आसात अवेलेबल, पण काडपाक नाका। काडले जाल्यार इलेक्शना कडेन काडटले, 10 जाणांक घेतले, इलेक्शनाक बाकीचे सगळे जाण एप्लाय करतले, पण जॉब काडचे ना। प्रत्येक इलेक्शनाक हेच तेंचे खबरी। सो हांव म्हणिना की गव्हर्नमेंट जॉब आमचे भुरगे जे शिकल्यात, जे आवय बापायन पयशे मारून शिकल्यात, कारण आमी आयज पळयता की लिटरसी रेट आसा पळय ती गोंयांत वाडत वयता। बरे भुरगे शिकतात, टेक्निकल आमचे गोंयचे भुरगे बरे शिकतात आनी बरे तेंकां नॉलेज आसा, म्हणून तेंकां भायर बी जॉब आपयतात न्हू, कळ्ळें? आमचो गव्हर्नमेंट कित्याक तेंकां हे करना? तेंच्या कडेन कित्याक लागून तेंच्यांनी पयशे दिवपाचे?